गुड मॉर्निंग हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आम जाऊँ शनि मंदिर। आज दीदीर आ जीजूर एनिवर्सरी से मंदिर जाऊँ दर्शन कर आम जस्ट जाऊँ शनि मंदिर। ये हूँ शनि मंदिर रास्ता। यहाँ हूँ शनि मंदिर जावाक रास्ता। काम टे चलती माटी जाक सब पड़ी। से आमर शाल अच्छी आम शाल पूजा करूँ। यहाँ ट्रेन लाइन आमर गाँव रा दीदी आ बाबू आगे चलते। यहाँ हूँ आमर शनि मंदिर नुआ की बाहर चंती मंदिर आमर एटा पहाड़ ऊपर की है बाहर चंती। चप्पल खोलो नम्मा नम्मा ये आम शनि ठाकुर हरी नम्मा हरबी उठे चप्पल खोलवा चप्पल पिंदी के जाओ नहीं चप्पल जाओ का नहीं चप्पल पिंदी के जाओ नहीं चप्पल पिंदी के जाओ नहीं। ये होचे आम गाँव रो लोकेशन देखंतु। ये दीदी पूजा करुची आज रविवार बोले पूजारी आसी ना। बाबा नम कर दियो। आम बाबू केमती कांदुची आम छाड़ी के पड़े बोली आइसक्रीम खाऊ देख चुपा न चले। The next day. मंदिर जाऊँ बाबूर आज जन्मदिन गाड़ी चलाऊ फोन कले ये बहुत दीप किणुची मंदिर को जीव आगे। यहाँ हूँ मंदिर जावाक यहाँ हूँ गाड़ी आमर ठिया। ये हूँ आम नीलकंठेश्वर मंदिर।
ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। समर घर पिता मन अच्छी सही कालिया ठाकुर बोले बड़ देवल बसी सही कालिया ठाकुर बोली। तो मामू भी এটা দিও, এটা মুখ ধরে দিয়ে পকেটে ধরে দিয়ে দিও। ଏତିକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁଣି, ଆହୁରି ସେତିକି ଅଛି ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିବାକୁ। ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା। ଏତିକି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁଣି, ଆହୁରି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। এটা ଦିଦି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। এই মন্দিরে যে ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ସେ ପୁରା ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା ଆମ ବାବୁର ରଖା ହେଇଥିଲା ମାନସିକ ହେଇକି। ଏଇଟା ଭୋଗ, ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ। ଶୋକୁ ଆଗୁଆଡ଼େ ଜୁହାର ହବନି, ପଛଆଡ଼େ ଜୁହାର। ଗୋଡ଼ ତାତିବି ନାହିଁ। ଚାଲ 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 ଇଆଡ଼େ ଆସୁନୁ। ଆମର ବେଗୁଡ଼ା କରିଛି। ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ ସାରିକି ବସିଛୁ। ଦିଦି ଭୋଗ ଖାଉଛି। ବାବୁ ଆସ ଆସ। ପୂଜା ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମକରବେଢ଼ା ଗୁମ୍ଫା। ମକର ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯିବା ଆସ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଅଛି, ପୁରା ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଟା ବହୁତ
ମକରରେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଭାଇ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଶିଖୁଛି। ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ଶିଖୁଛି। ଏବେ ବାବୁର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ। ଦିଦି ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ। ବାବୁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କେକ୍ କଟିଂ କରାଯିବ। ପର ବଦଲେ କି ହବ ଶାଗ ଗୀତ ବଦଲେ ଏଇଟାର ହାତଟା ଦେଖାଯାଉଛି। କାଟିକି ଆଣିବେ ଯାଅ। ନେଇଯା କାଟିକି ଆଣିବେ ଯାଅ। ବସ ବସ ଚ ବସ ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସ। ବାବୁ ଯେଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ହଁ ଖୋଲ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲ। ଉଡ ସିଧା କର। ଧର ବାବୁ ଧର ଏଟା ଧର। ଆରାତ ଏ ବାହା କର ଆରାତରେ ଧର ଆର ହାତ ଧର ଏଇ ହାତରେ ଧର। ଖୋଲ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆଇରନ୍ ଗାଡ଼ି।